سيدنا ومولانا محمد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. Yang terhormat Bapak Sohibul Baik, Bapak Haji Bambang Hermanto SE, anggota DPR RI fraksi Golkar. Yang terhormat Al Ustaz Muhammad Amin. Yang terhormat Al Ustaz Bapak Haris Kartono. Yang terhormat Bapak Ustaz Badrofi. Yang terhormat para tokoh masyarakat, tokoh pemuda, alim ulama, ustadz dan ustazah Desa Sukra dan sekitarnya, dan yang saya hormati juga Kapolsek Sukra atau yang mewakilinya, bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang berbahagia. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada hari ini kita sama-sama hadir bermuajahah dalam rangka menghadiri undangan yakni dari Bapak Haji Bambang Hermanto SE untuk mendoakan almarhumah Ibunda Hajah Umayyah binti Asmu'i yang telah meninggalkan kita setahun yang lalu. Ada salah satu sabda Nabi, 3 perkara ketika manusia meninggalkan alam dunia yang tiada henti amalnya, yakni pertama adalah sedekah jariyah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, yang ketiga doa anak yang soleh. Oleh karena itu, dalam rangka mengenang wafatnya, meninggalnya Ibunda Hajah Umayyah, kita anak-anaknya, keluarga besarnya, cucu-cucunya mendoakan beliau semoga beliau di alam kuburnya mendapatkan keterangan dan kelapangan. Amin, amin ya rabbal alamin. Amin. Bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin yang berbahagia, untuk tertibnya acara memperingati 1 tahun Ibunda Hajah Umayyah ini akan saya bacakan sebagai berikut. Pertama, pembukaan. Yang kedua, sambutan-sambutan. Dan yang ketiga, tausiah. Dilanjutkan dengan tahlil dan baca surat Yasin, serta yang kelima doa penutup. Itulah susunan pada kesempatan ini. Mari kita masuk ke acara yang pertama dengan membaca lafaz basmalah. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan dibacakan lafaz basmalah tadi, acara kita dapat berjalan dengan sukses dan lancar, dan kita semua dicatat menjadi amalan yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, masuk ke acara yang kedua. Sambutan yang pertama adalah Sohibul Baik kepada yang terhormat Bapak Haji Bambang Hermanto SE, anggota DPR RI fraksi Golkar, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Anda, yang saya hormati Pak Ustaz Amin, yang saya hormati Bapak Haris Kartono, yang saya hormati Bapak Badrofi, yang saya hormati kakek kita semua ini,
kakek daripada istri saya, orang tuanya Bapak Opik, orang tuanya kita semua, Bapak Haji Asad. Yang saya hormati para sesepuh, para tamu undangan, yang saya hormati Bapak dan Ibu semua yang hadir pada sore hari ini yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Ada hadir juga di sini Bapak Atin dan Pak Antis mewakili Kapolsek dan seluruh hadirin yang dimuliakan Allah. Pertama-tama marilah kita sama-sama panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada sore hari ini kita semua masih diberi nikmat, kuat, sehat sehingga kita semua masih bisa bertemu, bertatap muka, bermuhajahah, bersilaturahmi dalam rangka hari ini kita memperingati haulnya, meninggalnya Ibunda Ibu Hajah Umayyah. Ibu Hajah Umayyah ini adalah orang tua kita. Saya sebagai menantu tentu ini layaknya saya sebagai orang tua. Harusnya saya memperingati, kita ini memperingati tahun ini di tanggal 7. Tapi ada sesuatu hal akhirnya kemudian waktunya kita sesuaikan dengan kondisi yang ada. Sehingga hari ini kita baru bisa memperingati haulnya Ibu Hajah Umayyah. Ibu Hajah Umayyah ini adalah orang yang selalu kerja keras, Pak. Tidak pernah lelah sampai pada akhir hayatnya beliau ini masih terus dagangan. Dagangannya karang sinong, Pak. Di toko aja dagangan ini, wis ada dagangan mana wis tua, digelem. Pengen dagangan baik. Ya alhamdulillah diparingi sehat, umurnya sampai 60 lebih, Pak. Ibu Hajah Umayyah ini dan meninggal kemarin karena COVID. Oleh karena itu pada hari ini saya sengaja mengundang Bapak dan Ibu semua, terutama warga masyarakat Gondong, untuk sama-sama mohon dengan ikhlas untuk memberi doa pada almarhumah agar supaya almarhumah diampuni segala dosa-dosanya, diterima amal baiknya dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, saya mewakili saya sebagai anak, sebagai Sohibul Bait, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas waktu, tenaga, dan segala sesuatunya sehingga terlaksananya acara peringatan haulnya Ibu Hajah Umayyah ini. Terutama kepada teman-teman karyawan Samba, saya mengucapkan terima kasih banyak. Ada juga dari BMC dan seluruh saja yang hadir pada sore hari ini. Yang ketiga, barangkali sedikit saya menyinggung masalah politik. Bukan berarti kita mengaitkan dengan politik, Pak. Tapi saya sebagai anggota Dewan, sebagai wakil daripada Bapak dan Ibu semua, saya ingin mengingatkan bahwa pemilu serentak akan dilaksanakan di tahun 2024. Tepatnya tanggal 14 Februari tahun 2024. Oleh karena itu, saya berharap kepada Bapak dan Ibu semua yang hadir pada sore hari ini
bisa menggunakan hak pilihnya. Jangan kemudian malas-malasan datang ke TPS. Ya, ini gunakan hak pilih Bapak dan Ibu semua untuk memilih pemimpin atau wakil mana yang memang menurut Bapak dan Ibu semua cakap dan bisa mewakili Bapak dan Ibu semua. Ya, ini terkait dengan pencapaian tingkat partisipasi pemilih kita ini masih rendah. Oleh karena itu saya berharap Bapak dan Ibu semua dalam kesempatan ini untuk bisa menggunakan hak pilihnya pada saat pemilu serentak di tahun 2024. Saya kira sebagai pembuka hanya itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak pada seluruh yang hadir pada sore hari ini. Ya, mudah-mudahan ini menjadi amal baik untuk kita semua. Kalau ada kurang-kurang saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada yang terhormat Bapak Haji Bambang SE yang telah memberikan sedikit sambutan kepada Bapak-Bapak dan Ibu semua. Dan untuk sambutan yang kedua, perwakilan dari tokoh masyarakat. Untuk itu kepada yang terhormat Ustaz Bapak Madrofi, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin, amma ba'du. Para tokoh masyarakat, sesepuh al-mukarramun yang saya muliakan, kepada Bapak Haji Bambang Hermanto, Sarjana Ekonomi beserta keluarga, kepada Majelis Ulama Indonesia tingkat Kecamatan Sukra yang saya banggakan, kaum muslimin muslimat tamu undangan yang saya cintai. Di acara sore hari ini adalah keluarga besar Bapak Haji Bambang Hermanto mengadakan acara haul. Haul ini bukan dari bahasa Indonesia. Kalimat haul ini bukan bahasanya orang Indramayu, tetapi ini adalah dari asal kata bahasa Arab. Asal kata hala yahulu haulan fahuwa hailun. Isim fa'ilnya adalah hailun. Artinya terhalang. Di haulnya almarhumah atau al-maghfurlaha Ibu Hajah Umayyah binti Asmu'i, semoga diampuni segala dosa-dosanya bila almarhumah ini waktu hidup di alam dunianya dengan dosa-dosa yang tidak disengaja, namanya khotoun. Jamaknya adalah akhto. Sehingga bila seseorang berbuat dosa
dengan dosa yang tidak sengaja atau dosa lupa, namanya khotoun. Jamaknya adalah akhto. Dalam Al-Quran ditegaskan, la junaha alaikum fima akhtotum. Tidak ada dosa bagi kamu fima akhtotum, sehingga kamu berbuat dosa dengan berbuat dosa yang lupa, sedikit lupa, namanya akhto jamaknya. Walakin ma ta'ammadat qulubukum, tetapi dosa hatimu yang melawan arus, melawan perintah Allah Subhanahu wa taala, selalu membangkang, tidak menuruti perintah Allah Subhanahu wa taala, itu yang dihukum. Tapi bagi mereka yang berbuat dosa sedikit lupa, namanya dosa akhto. Maka jikalau sudah meninggal dunia, dipanggil dengan ucapan inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Inna lillahi, sesungguhnya kami ini adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa inna ilaihi roji'un, dan tempat kembalinya adalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila bapak-bapak meninggalkan alam fana ini, meninggalkan alam jagat raya ini, bila banyak dosa, maka bapak-bapak disebutnya almarhum. Karena banyak dosa. Dosa apa? Dosa maksiat. Namanya maksiatun. Jamaknya adalah al-ma'asi. Atau berbuat dosa juga namanya sayyiatun. Jamaknya adalah sayyiat. Disebut bila mereka berbuat dosa dengan dosa-dosa yang banyak, maka kalau sudah meninggal dunia disebutnya almarhum. Semoga mereka dikasih sayangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi perempuan disebutnya almarhumah. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, la taqnutu min rahmatillah. Janganlah kamu merasa berputus asa atas rahmat Allah, atas kasih sayang Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampuni segala dosa-dosa kamu yang telah diperbuatnya. Termasuk jika penyebutan al-maghfurlah atau al-maghfurlaha, termasuk bagi mereka yang mensisihkan rezekinya sebagai dermawan, maka saya katakan, saya tegaskan, dia disebut dengan penyebutan al-maghfurlah bagi laki-laki. Bagi perempuan yang sudah meninggal dunia, karena dengan kedermawanannya, saya sebut beliau adalah al-maghfurlaha. Semoga mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata, Pak, orang yang dermawan ini adalah indikasinya orang yang bertakwa. Tersirat dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 1-5 yang dibiasakan bapak-bapak ketika berkirim doa. Nah, tadi asal kata haul itu hala yahulu haulan fahuwa hailun. Artinya sudah ada penghalang. Ibu Hajah Umayyah binti Asmu'i ini sudah terhalang karena beliau sudah berada di alam barzakhi. Jere wong dermayune ning alam pekuburan. Sudah terhalang. Yang kedua kalinya, asal kata hala yahulu haulan fahuwa hailun. Ini huruf haul ini ada 3. Ha, wawo, lam. Makanya disebut ajwaf wawi. Bagi para santriwan yang sudah mengkaji kajian ilmu nahwu tahu, ini adalah ajwaf wawi. Al-haulah artinya mentransfer doa kepada mereka yang sudah meninggal dunia. Ini anak
ada gelombangnya Pak, Bu. Cuma belum dinamakan gelombangnya apa. Mengirim doa. Orang yang masih hidup di alam dunia mengirim doa kepada orang yang sudah meninggal dunia. Karena mentransfer doa belum dinamai Pak. Gelombangnya apa? Kalau dalam radio ada AM, ada FM, ada SB, dan sebagainya. Yang terakhir Pak, bahwasanya indikasi orang yang bertakwa adalah mereka dermawan. Tersebut dalam Al-Quran, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Indikasi orang yang bertakwa adalah mereka yang selalu menginfakkan sebagian rizkinya. Yang kedua, bahwasanya hudalil muttaqin, guide of life, dalam kitab suci Al-Quran ini, ciri orang yang bertakwa yang pertama sekali adalah alladzina yu'minuna bil ghaibi. Tulisan ghaibun dengan ghaibun berbeda Pak. Kalau ghaibun rin ya ba. Kalau ghaibun rin alif hamzah ba. Kalau ghaibun itu orangnya sih ada di rumah tetapi tidak datang. Bagi laki-laki namanya ghaib. Kalau perempuan ghaibah. Ini mah beda Bu, Pak. Ghaibun rin ya ba. Dalam bahasa kontemporer adalah alladzina yu'minuna bil ghaibi, yaitu orang-orang yang mempunyai konsep. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang mempunyai konsep, mempunyai platform, mempunyai program, mempunyai cita-cita, mempunyai khitab asiasi, mempunyai politik, mempunyai pidato politik maksudnya. Nah, di sini sering saya katakan di ceramah-ceramah saya, di channel YouTube saya, barangkali Bapak melihat, barangkali inilah keterbatasan saya atas nama penyuluh agama Pak, Bu. Saya tuh profesinya sebagai penyuluh agama Islam Kecamatan Sukra. Yang berikutnya, setelah alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata, mereka yang selalu berinteraksi sosial dengan masyarakat sekitar. Utara, selatan, timur, barat, bertemu dalam satu majelis, namanya masjid, namanya musola, langgar, tajuk, dan sebagainya. Dan ciri orang yang bertakwa yang berikutnya adalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mereka selalu mendermakan sebagian rizkinya. Dan yang berikutnya, ciri yang orang bertakwa adalah walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Ciri orang yang bertakwa adalah punya rasa toleransi terhadap agama yang lain. Dan yang terakhir, ciri orang bertakwa adalah wabil akhirati hum yuqinun. Orang yang bertakwa punya cita-cita sampai ke akhirat nanti. Shadaqallahul adzim. Semoga Pak Haji Bambang beserta keluarga di acara hari ini, acara haul, jere wong dermayune arane mendak Pak. Wong Arabe arane haul. Semoga saja di kesempatan sore yang berbahagia ini kita semua berdoa, dan saya minta doa dari bapak-bapak, semoga Pak Haji Bambang dan keluarga tetap diberikan nikmat sehat walafiat agar terus berkarya nyata buat masyarakat sekitar, fakir, miskin, yatim piatu, orang jompo, dan anak terlantar. Segera kami kasihani, dan bagi mereka yang bodoh akan segera kami ajari, dan bagi mereka yang terkena sakit akan segera kami obati. Sekian saja penyampaian dari kami atas nama tokoh masyarakat Kecamatan Sukra di keluarganya Bapak Haji Bambang Hermanto. Semoga dapat bermanfaat, dan saya akhiri.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ustadz Mandrofi yang telah menyampaikan sambutannya, dan untuk selanjutnya acara tausiah yang nanti akan disampaikan langsung oleh Al Ustadz Muhammad Amin. Untuk itu kepada yang terhormat Bapak Ustadz Muhammad Amin dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa kulli ahli sofa wal wafa, amma ba'du. Para sepuh, para alim, para ustaz, wabil khusus Datunal Karim Bapak Kiai Haji Abdul Haris Sarsono, juga Kang Ustaz Madrofi, ugi para ustaz ingkang boten kula sebut namine, boten mengurangi rasa hormat kami. Ugi ingkang kawula mulyakaken Sahibul Hajat Abanabi Sahibul Bait inggih menika Kang Haji Dewan, yaitu Bapak Haji Bambang Hermanto SE, kang alhamdulillah dalu siruk kesempatan niki kian boten siruk membuktikan bakti lan bukti penantian sepuh kelawan kirim doa. Mugi-mugi kelawan bakti-bakti menika Gusti Allah nampilan meridoni lan akhirnya berbuah keriduan lan keberkahan ing dalem meniti langkah kehidupan, mengemban cita-cita lan beramal berbakti kepada negara dan masyarakat. Amin ya rabbal alamin. Mugi-mugi Ibu Haja almarhumah Ibu Haja Umayyah binti Asma'i kang sonten niki dikirimi donga sesarengan dari kula sedaya atas pengorbanan keluarganipun Bapak Haji Bambang Hermanto. Mugia almarhumah menika datang alam barzah ditampi sedaya amal kesayangane baik sunnah maupun fardune lan alam barzah dados taman di antara taman swarga. Napa malih kula mireng yen bahwa almarhumah niku termasuk hambane Allah kang seneng zikir. Bahkan nalika badhe wangsul dhateng sanipun Allah, tangane masih ana bekas miwil tasbih. Dados insyaallah niku sebagai alamat husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Mugi kang kawula mulyakaken segenap abdi negara, abdi masyarakat. Mugi ya Allah selalu paringi kekuatan jiwa dan raga anggene memperjuangkan segala amanat dan kewajiban mengabdi dhateng negara dan rakyat kelawan mumrih dhateng ridwan Allah Subhanahu wa taala. Ugi boten kekatun para hadirin bapak-bapak sareng wonten sebagian ibu-ibu ingkang kawula mulyakaken. Para hadirin ingkang mulya, kula kumpul datang niki majelis, kula kumpul datang niki panggenan dalam rangka tahlilan nggih. Niki selerese kata hikmah, kata fadilah. Di antarane napa? Kula sedaya saged memetik hikmah silaturahmi. Atanatu silaturahim. Napa hikmah silaturahim? Pertama, rezeki kula dijembaraken. Man sarrahu ayyub satallahu fi rizqihi wa yumsya'alahu fi atharihi falyasil rahimah. Sapane wong sing pengen rezekine jembar, panjang umure berkah uripe, maka kudu sering silaturahim. Alhamdulillah ing dalem sonten niki kula sedaya saged silaturahim
kula kepanggih bermuwajah sareng guru-guru kula. Alhamdulillah wonten Bapak Haji Sambudi niki sibuk alit yang meskipun ingkang ngomong kula ning SD Janggal. Iki wonten Pak Haji Namo kang alhamdulillah masih gagah perkasa sampai guluyan loro alhamdulillah. Biasa guyon kalau kula niku Pak Haji. Para hadirin, ugi ing dalam pertemuan niki napa malih kang saged kula petik keranten waktuna terbatas wau kakang Ustaz Mabrofis sampun cekap selesai menyampaikan sebagai tausiah sampun cekap dan bikin kula mengangkat amanat saking Kang Haji Dewan ora wis ngomong apa anane bela arep ngalor edu pangapunten mawon. Dados kula kumpul sedaya silaturahim ugi zikrullah menimbulkan ketenangan jiwa lan raga kula, ketenangan hati lan jiwa kula. Lan ingkang terpenting para hadirin, kumpule kula ing dalem acara haul atanapi mendak cari wong Jawane yaniku tadzkiratun lil maut. Nginget-nginget kula bahwa kula ka embu kapan waktune, embu sore, embu esuka, embu bengi, embu awana, embu lagi dodok, embu lagi ngadega, pasti bakal oli giliran ditahlil. Pasti para hadirin. Mau ngakayang apa, minggata mana-mana, nyusupan ing jero benteng wesilan wajah kang dilindungi ing ribuan tentara lawan nodongaken macam-macam senjata. Kematian pasti bakal tuliban. Aina ma takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujin musyayyada. Ing dalem endi bae anane sampean kabeh, kematian pasti bakal nubruk maring kula kabeh. Senajan kula kabeh ana ning sedorone benteng wesi wajah kang tohaga. Para hadirin niku sebagai peringatan saking Gusti Allah. Aja kadiran masih enom rasa aduh saking kematian pirang-pirang wong nom mati muli wong tua. Tercanten boten? Winginane rencang kula bahkan Kang Haji Dewan Uning termasuk pawongane Mi Haji Umayyah Akinal Karim sederek kula penjanggar Syekh Nur Hadi. Entas dangar setengah gangsal ngobrol sareng kula tentang anak kang sirup mesantren. Waya entas isan tas dahar melumbruk mati ning panggonan. Masya Allah. Niku umur kata hadirin bapak sareng itu. Sing aran kematian beli mundur sebab wonge wangian, beli bakal maju sebab wonge kecingan. Beli bakal kapok sebab dalam wong tua kang wis bongkok. Beli bakal keber dalam pemuda kang masih sehat seger lan buger. Beli bakal bimbang dalam bayi kang masih abang. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Nalikane kematian wis tumeka, nalikane ajal manusia urip ing alam dunia wis telas, maka teka maring sampean kematian. La yastakhiruna sa'atan, beli bisa jaluk tempo mundur senajan sedetik atau semenit. Beli bisa jaluk tempo maju senajan sedetik atau semenit. Beda para hadirin. Nalikane kula kabeh enak lagi dengan dibaik. Bahkan waktu ning jero WC malaikat maut beli bakal tinggis-tinggisan mari. Langsung krepek mati pirang-pirang wong ning jero WC lagi ning kamar WC mati. Nggih boten. Setega-teganane polisi nggih pangapunten Pak Polisi lamunan DPO ne lagi ning jero WC langsung ditubruk kan nonggo ditutup. Ya, Pak. Pasti nonggo ditutup. Lamun ditarik pe lah, durung wokok cecep riben. Dari bahasane boten. Tapi bakane malaikat maut, arep lagi meden, arep lagi nyengir, arep tutuk, arep durung, buang bae rohe dicabut, geletak ning dhuwur kloset. Pirang-pirang bapak-bapak. Dados pripun maksude? Berarti kula fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Mumpung masih ana waktu urip ing alam dunia, pertemuan kula dalam acara ngriki sebagai pengingat kangge kula bahwa kula bisa mati kapan baik. Beli kudu sehat, beli kudu sakit, beli kudu kena kecelakaan, beli kudu kena tua uang enom pirang-pirang. Nggih boten. Lah para hadirin, saking pastine kematian, kula kabeh kudu selalu siap sedia. Lan ingkang perlu kula ingat malih bahwa kematian itu larane orang kejagan, bapak-bapak. Larang orang kejagan. Bapak-bapak belok nyembelih ayam,
ayam kegelabagan beli kalau kasih sembelih. Gelabagan gitu. Mau statement road gelabagan dan kita melarang. Pasti kena larang, kena gelabagan kapan kudu saking ganjil. Manusia lamun sikil tangane nalika sakaratul maut ora dikunci ning Gusti Allah. Masih bisa sakaratul maut entuk pak ngamuk ke manusia. Saking larang. Endi buktine, Pak? Nalika Nabi Idris dicambuk roh ning malaikat Israil, kemudian dimasukkan kembali rohnya ke dalam jasadnya, bertanyalah Israil kepada Nabi Idris, ya akhi Idris, kaifa wajadta miraratal maut? Wahai saudaraku Idris, seperti apakah rasanya mati? Apa jawaban Nabi Idris para hadirin? Innal hayawana idang sulikha jilduhu hala hayatihi wa huwa hayyun famiraratuhu asyaddu minhu alfa marratin. Kata Nabi itu, andaikan ada hewan sedang hidup kemudian ditangkap, dipelontok kulitnya urit-uritan, larat apa itu? Aja nih satu hewan pula mawon mendecilek seret ngamet keget pelotokan kulitnya 1000 kali sakit itu masih sakit rasanya mati. Percaya belum? Pak Haji Nama percaya, kita percaya yang dulu murid dakwah. Oke bapak-bapak, mumpung pula masih anak kesempatan urip ning alam dunia. Priben kira-kira matinya aja larang. 5 menit mana berarti? Priben kira-kira matinya beli larang. Ini Bapak Ibu. Jare Kanjeng Nabi la yakhruju ruhul mukmini hatta yara makanahu fil jannah. Beli bakal mati, beli bakal metu rohe wong mukmin saking jasade sedurung deleng panggonan ning swarga. Mung la yakhruju ruhul mukmini ketika mati, ketika rohnya keluar dari jasad dalam keadaan mukmin, berarti mati dalam keadaan iman dan Islam. Itu bisa ora larang, dudu beli larang, larane ana sing nambani sapa malaikat Jibril. Contohnya bukti ning Al-Qur'an. Bapak Ibu uning boten Nabi Yusuf. Buang ora kejagan. Bahkan anak keterangan bahwa manusia yang nanti ke surga wajahnya itu gantengnya seperti Nabi Yusuf. Sekarang kita buktikan. Ketika Siti Zulaikha ditimpa oleh isu dan gosip oleh masyarakat negara, istri-istri para pejabat, bahwa Siti Zulaikha itu mencintai Nabi Yusuf sebagai anak angkatnya. Kemudian Siti Zulaikha mengumpulkan semua wanita-wanita negara itu dalam satu jamuan makan, dan setiap wanita diberi buah-buahan yang makannya kudu diocek. Kira-kira buah apa, teman? Pak Haji sih paling ngerti ngocek-ngocek. Buah salad, tapi ngoceknya karo lading. Kang Haji, kudu karo lading berarti pelem ya, pelem. Pelem, dipai pelem lah. Anak keterangan itu apel anak. Jadi diocek. Ketika mereka wanita-wanita istri pejabat itu tangan kanannya, tangan kirinya memegang buah-buahan, tangan kanannya memegang pisau yang tajam, ketika sedang mengoceki, sedang usul-usulnya mengoceki, Nabi Yusuf dikeluarkan dari dalam kamar, lewat di depan mereka. Falamma ra'aynahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna, di dalam Al-Qur'an. Ketika wanita-wanita itu melihat Nabi Yusuf keluar dari kamarnya dengan wajah yang tampan rupawan tidak ada bandingan, akbarnahu, semuanya terkesima. Dari bahasa olahraga Pak Haji Nano dengan lagi mulang, kami tenggelam kok. Kami tenggelam. Dalam wong. Ketika Nabi Yusuf keluar, tangan sudah berjalan sedang mengocek-ngocek itu kulit belum. Oh ya mengupas ya, iya. Sedang mengupas belum. Soalnya ini kan ada golongan kurang kan anak laut. Jadi orang nanti ngupas, nanti ngocek. Jadi kan kamu udah ditinggal. Nah, ya rombongan itu nanti ngocek, bebas.
Ketika sedang mengupas-kupasnya dan kupasan yang dikupas habis, yang dikupas itu jentik kok. Kayak secara logika jentik diiris kelarat beli. Lamun ibu lagi ngirisi bawang kenang kukunya separuh geger beli. Waduh marah salon enggak kayak salon hari nambal jentik lakas. Itu tidak menjerit adu. Ketika Nabi Yusuf keluar, mereka itu bilangnya apa? Maha syallillah, maha syalillah, maha suci Allah. Kalimat ta'ajub. Kalau dalam bahasa subhanallah. Ketika melihat sesuatu yang besar itu, subhanallah. Ketika melihat Nabi Yusuf keluar, subhanallah. Luar biasa. Jadi orang subhanallah sebab jentik lara, tapi subhanallah melihat tampan rupawanya Nabi Yusuf. Bahkan semua berteriak, Mahaza bashar, ini bukan manusia. In haza illa malakun karim. Ini adalah malaikat yang mulia. Nabi Yusuf ganteng, itu adalah wajah surga yang ditampakkan ke alam dunia. Jentik yang diiris-iris, walaupun tadi ngocaknya sudah habis, sampai ke iris-iris ini, tidak menjerit karena sakit, Pak. Tapi menjeritnya karena nikmat melihat wajah Nabi Yusuf. Itu adalah suatu bukti dan dalil bahwa ketika roh orang mukmin keluar dari jasadnya, walaupun sakitnya luar biasa, tetapi malaikat Jibril turun dengan membawa sayapnya yang sebanyak 124.000 sayap. Dari sayap itu ada 2 yang berwarna hijau. Sebelah kanan akan menampakkan gambar surga bagi orang mukmin yang sedang sakaratul maut. Sakaratul maut sakit luar biasa, tetapi kalah oleh nikmatnya melihat gambar surga. Nah, kita ini pengen gak seperti itu? Dan ini akan dialami oleh kita semua, Pak. Saya bukan dongeng, bukan. Ini akan dialami oleh kita semua. Mumpung kita masih ada kesempatan untuk membenahi diri, mari kita jadikan diri kita ketika mati tetap teguh iman Islamnya. Sehingga ketika roh keluar dari jasad yang begitu dahsyat sakitnya, kita bisa diobati. Dan insya Allah kita semua asal matinya dalam keadaan iman Islam sudah dapat doa dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dicabut ruhnya oleh malaikat Israel, Allah memberikan, mencicipikan dahsyatnya rasa kematian kepada Nabi. Kenapa? Ketika Nabi merasakan sakitnya mati, Rasulullah saja oleh Allah diberi sakitnya rasa mati. Tujuannya apa? Ketika Nabi itu merasakan sakitnya mati, Nabi itu tidak mohon agar dia tidak sakit. Ingatnya sama kita semua, sama umatnya. Ya Allah, begini dahsyatnya rasa mati. Bagaimana jika nanti umatku yang mati? Padahal umatku orang-orang yang banyak berdosa. Bagaimana rasa sakitnya? Lalu Rasulullah bermunajat kepada Allah. Ya Allah, timpakanlah semua pedih perihnya kematian hanya kepadaku. Jangan engkau timpakan kepada umatku. Rasulullah ketika sakaratul maut ada, masih ingat sama kita. Dan kita pun ketika sakaratul maut sudah dapat keringanan berapa persen karena ada barokah doa dari Nabi. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin yang dimuliakan Allah, semoga pertemuan kita pada sore hari ini merupakan pertemuan yang diridhoi oleh Allah, yang akan menuntun kita pada jalan kebaikan dunia sampai akhirat. Dan semoga Kang Haji Dewan sebagai penyelenggara acara ini beserta keluarganya oleh Allah dibalas dengan kebaikan yang berlipat-lipat, dengan kebaikan keberkahan di dunia dan akhirat, keberkahan usahanya, keberkahan kekayaannya, keberkahan keluarganya, dan keberkahan cita-citanya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang mulia, itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga Allah merestui dan meridhoi apa yang saya sampaikan, dan akhirnya menjadi kekuatan bagi kita untuk mencapai kebahagiaan dunia sampai akhirat. Subhanaka Allahumma wa bihamdika
asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Al Ustaz Muhammad Amin yang telah menyampaikan tausiahnya. Sebenarnya kita ingin terus yang lebih lama lagi mendengarkan beliau tausiah, namun karena waktu akhirnya singkat, padat dan jelas. Bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masuk ke acara selanjutnya, taklim dan pembacaan surat Yasin yang akan dipimpin oleh Al-Ustaz Muhammad Haris Cartono. Pada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surah Al-Ikhlas dulu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله تعالى ولشفاعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إلى حضرتنا بالمصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتابعين بإحسان إلى يوم الدين شيء لله لهم الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. المجاهدين مخلصين في الدين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقرآن والمفسرين والشهداء والصالحين والسادات الصالحين المحدثين والجنين وتعالى بمشارق الأرض إلى مغاربها في بارها وبارها من يمينها إلى شمالها وتحتها إلى حاكم الله بن آدم إلى يوم القيامة خصوصا إلى روح سيد محيي بن عبد القادر الجيلاني وشحشر هداية الله وجميع الأولياء تسع شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أمتك الفقيرة إبو هذا أمية بن أسمئ شيخ لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أبيك الفقير فهدي رسولي أبيك الفقير فوركونا في الواسطة أبيك الفقير فواسطة في المسلم أبيك الفقير فهدي رسولي أبيك الفقير فواسطة mana bin baca Abdikal Fakir Herman bin Wahas dan Abdikal Fakir Bapak Rasyid Abdikal Fakir Bapak Abdikal Fakir Bapak Wasid Abdikal Fakir Bapak Kawi Abdikal Fakir Bapak Karut Abdikal Fakir Bapak Abdikal Fakir Bapak Karat Kalmat Abdikal Fakir Bapak Ujair bin Damsyah Abdikal Fakir Bapak Abdul Rajab bin Hasan Abdikal Fakir Bapak Haji Masmuni Abdikal Fakir Bapak Hasan Abdikal Fakir Bapak Sakut Abdikal Fakir Bapak Sumat Abdikal Fakir Kuntum Baca Imamat Allah Maghfir lahu wa'ahu 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 syai'u lillahi lahum al-fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amatikal fakirah fi bismillah wa tabayyati bil mamat amatikal fakirah ibu tarsila bi tihasan mila amatikal fakirah ibu etinya ibu taruh amatikal fakirah ibu iya amatikal fakirah ibu haja fakirah amatikal fakirah ibu ramina amatikal fakirah iya amatikal fakirah ibu tarsimah amatikal fakirah ibu juri amatikal fakirah ibu sahih amatikal fakirah ibu kawis
برحمتك الفقير وفي أمتك الرملة اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وعنهم شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. شيء لله له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم الذين عزيز رحيم إن جعل في أعناقهم أغلالا فهي للغالب وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم إنما تنذر من اتبع الذكر وخشع الرحمن بالغيب فبشره إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين وقل لهم أن أصحاب القرية جاءهم المرسلون إذ أرسلنا إليهم رسلين فكذبوها فعززنا إليهم فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أرسلنا من شيء أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم مرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم فإن لم تنتهوا لنرجمنكم ولنمسنكم فينا عذاب أليم قالوا طائركم معكم فإن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرتم إليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة يعبدون لا تعني شفاعة شيئا ولا يؤمنون إني لأذهب ولكن مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا شعة واحدة فإذا هم خالدون يا حسرة على العباد ما يأتي من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض بمثل أحييناها وأخذنا منها حبا فمنها يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من الثمر وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم النجم يسبح منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد الرجل القدير لا شمس ينبغي لها أن تدرك السبيل والنهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا نغرق
هم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا من أنفقوا يشاء الله أعلم إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا شعبا واحدة تأخذهم وهم يكسبون فلا يستطيعون نصرا ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من أجداث إلى ربهم ينصرون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إنا أصحاب الجنة اليوم في سرر فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن يعمره نكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه شعرا قليلا إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لنا مالكون وذللناها لهم فإذا ركوبهم وإذا يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونشأ خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون وسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن
حسد ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالله ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله ويغفر لمن يشاء ويعز من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا يفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا 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 أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. نويت تقربين يا الله أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله. 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 محمد
محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله، 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 لا إله إلا الله. سيدنا محمد رسول الله. لا إله إلا الله، سيدنا محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد، 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 اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد، يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد، يا ربي صل عليه وسلم. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، 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 سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. أستغفر الله العظيم، 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 أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الفاتحة. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
اللهم صل وسلم وبارك عليه. آمين. 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 بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام